वाह चमत्कार। जय जगन्नाथ सांग मैंने जमी कि मुझे आर ब्लग रे कहती ये गोटे दिन दुईटा ब्लग हम गोटे कंचा माछ गला गोटे इलिश माछ जब इलिश माछ स्पेशल है मुझे वीडियो को दिभाग करदेली। तो चलते आरंभ करवा जदि वीडियो को नुआ देखते चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करिया। रात भी 8:30 9टा पक्के है 9टा है वीडियो को स्टार्ट हो खाली रोसईटा हम से देखिए वीडियो को तो आरंभ करिया बट इलिश माछ कि नुहे आगे देखी नियो तापर वीडियो आरंभ करबा। এটা ইলিশ মাছ ইলিশ টি আপডেট দাও ফটো উঠে দে ছুয়া ইলিশ ছুয়া ইলিশ বনা সেটা শিলা এটা শিলা মাছ বড় ফটো শিলা যাওলে এটা বড় শিলা এটা এটা না এটা দেখাও কিন্তু ভালো খালি কন্টা প্রবল খাইতে বিরক্ত লাগে মতে। মাছ কেতে টাকা কিলো কত টাকা কিলো এটা 400 টাকা কিলো কত টাকা কিলো 400 টাকা কিলো 500 টাকা 500 টাকা কিলো মাছ খাইও আনি চিকেন খাই জানি কি সেই আমার গোটা ধোয়া দি কাটা तो ये इलिश सॉरी एटा इलिश लो एटा देखो ये ले इलिश माछ माछ दही अरे को दही चिकन मोना में चिनी किस में चलो इलिश इलिश दही तरकारी ना इलिश दही बेसर ना कौन हबो ना कौन না আমি ইলিশ দই ইলিশ दही সাদাটা দই বেশি করতে করতে दही तो टिके लुण जे अनुसार माछ थी से अनुसार दही से अनुसार लुण ताको पूरा पूरी फेंटी दियो। तापर दही दिया हलदी हलदी देले कोन बे हलदिया लागियो। ओके ओके ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲଙ୍କା ନେଇଯିବ ये दही रे सब गुळे दउछ या ଆଡ କରିକି ତ କଣ କୋନ୍ତି तीखा रहलबा कौन कौन तेल तमरा ऐड कर नो से ऐड कर ए आकुले मसला भी एटा ही मसला एटा दिया এটা যে কি মশলা সরিষা লঙ্কা সরিষা ও লঙ্কা বটা আছে সরিষা ও লঙ্কা বটা মশলা এটা अदा अदा रसुण फसुण थोड़ा किछि दिया ओके এটা কি ইলিশি দহি বেসর या तो इलिश दही बेसर कहले चलियो आ तो दही इलिशी ओके बेसर भी बता दिया ना तो दूध है दूध डाल दीजिए दही ताजे এটা भी मसला को पूरा मिक्स करा दियो हो गला एबे पको पको ना एबे गोटे हेतर पड़ियो इलिशी माछटा भी देखाउ पूरा धोळा सफा देखाउ तो तला के तो अच्छा लगता है सेतला बस मैं ताको गुळे दियो तो गुळे की पाखा की 15-20 मिनिट छाड़ दियो एटी भीतर मैं जाउचे लूडो खेली आसे एतरे एई थियो तापर आज पुन करिया आ लूडो खेलते को छाड़ दियो 20 मिनिट पाखा की ताको छाड़ दियो रख दियो ढांकी रख दियो। तो हो गला 20 मिनिट पकाई गला मोर गोटे आज लूडो खेला गला एबे चलो ताको तार नेक्स्ट प्रोसेस प्रेशर कुकर भीतर पूरा माछ को पूरा पकाएगा प्रेशर कुकर भीतर से पंडा को पूरा धोई दियो एतरे पकाई दियो ता सहित पड़ला किछि कंचा लंका आ किछि पड़िबो सोरिष तेल बस ताको घाटियो तो घाटा घाटी जन पैसे रहइबो तो ढाकुणी ने मार दियो तापर ताको प्रेशर कुकर जेमती पूरा बसई दियो गैस ऊपर देखा जाओ कौन होची এটা কেতটা সিটি বাজিব গোটে সিটি রইଯିବ বড়িয়া না তো মুন্ড টুঙ্গাড় চলো গোটে সিটি বাজিবা আরম্ভ হয়ে গেল তুলে বলি রখ আমার টিকে খরাপ হচ্ছে
ହେଇଗଲା ଆମର ଇଲିଶି ମାଛ ବେସର कंप्लीट 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 अब सिर्फ खाने का बाकी है अभी तो वासना आसुଛି ଭଲ ତା ମସଲା ସବୁ କାଟି ଲାଗିଛି अरे वाह चमत्कार କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇଛୁ ନା କହୁଛୁ ତାର ଏଇ ଦିନ ମାଛ ଭଜା ମାଛ ତରକାରୀ ଫେର ମାଛ ତରକାରୀ ମାଛରେ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛେ ସେଇ ମାଛ ଫେର ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମାଛ ଲାଗୁଛି ତ ଓକେ बुद्धि के मुहर काटते हैं ଆମ ନିଜେ ମୋର या यूनिक टेस्ट तो माछ तक कंटा हो मस्त अच्छे बने खाओ ना माँ আমার মাছ মুন্ড আচ্ছা লাগতিস ମାଛର ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ନା ଅନ୍ୟ ମାଛ ରନ୍ଧା ତୁଳନାରେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବି ରନ୍ଧା ଉଣିଆ ହେଇଛି କମ୍ ଯାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ନା ତମର ତ ଖଟା ପସନ୍ଦ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି କେମିତି ଦହି ପଡ଼ିଛି ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲିଶି ମାଛ ଉପରେ ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଡିସ୍ରୁ କେଉଁ ଡିସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଶା କରିବି ସେଇଭଳିଆ ବନେଇକି ଖାଇବେ ହେଲା କି ହଁ ସେଇଟା ହେଲା କଥା ସେମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା ବି ବନାଉ ଆପଣ ହয়তো ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବୋଲି ହଁ ଭଲ ଠିକ୍ ଭଲ ଖରାପ କହିଦେଉଛୁ ବଟ୍ ସେମିତି ନୁହେଁ ଭଲଟାକୁ ଭଲ ଖରାପଟାକୁ ଖରାପ ସବୁବେଳେ କୁହା ହୁଏ ଓକେ ତା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗ ବୁଲାବୁଲି କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ମହାଭାରତ ଦେଖୁଛୁ ତ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି କେତେ ବାଟ ମହାଭାରତ ଏବେ ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ପରେ ଏବେ ସେ ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୀମ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇସାରିଲେଣି ମୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିସାରିଛି ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ଆଉ ଯାହା ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ମହାଭାରତରୁ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ମହାଭାରତକୁ ଦେଖିକି मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है ओके सागर रही पुणी देख नेक्स्ट वीडियो रे स्विगी नेक्स्ट वीडियो टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर जय जगन्नाथ आज ये गुरा गुरा देखा